ball. Bago tayo ang palaspas for the jump. First position, nakuha sa team 2 o team 1. Tumira. Dumpor. 2 points. First flat by Dumpor. Tayo. Cross court to Anyana. Anyana tumira na 3. Wala. Rebound mo ni Falcon. Odi. At ang galing ang Dumpor. Forward to Opiala. Opiala. It's up to Johnson. Sakato. Baseline jumper. Ilista mo na. Ilista na lang. Parang, shot na tira. Ilakad pa ni Anyana. Grabe, isip-isip pa Anyana. Isa sa itong bantayan namin doon lang. Kabilang maligid ni sa Anyana. Kung na itong bantayan. Ihapon na itong kabilang ni maligid. Gabi ko parang. Team 1. 6-0 run na para sa Team 1. Anyana, tumira, wala, rebound action, nakuha ni Bionson. Bionson gusto magaling, Dumpor, tuloy-tuloy, pamanta. 8-0 lead na. Okay po ni Pras kanina, may kapatay mo din. Inside tumaran, wow! Termira ko na isyo dali. 2 points, Maran. Bagas-bas to Bionson. Baseline jumper. Wala. Rebound Maran. Maran to Pagutayaw. Pagutayaw to Anyana. Amanda. Oy! Ay, kasama pang foul. And 1 foul number 5. Dumpor. First personal foul. First team foul. 3-point play opportunity para sa Anyana. Tumira. Kompleto. 3-point play. Buti Falcon, no? Huwag mag-excuse. Pushing foul. Number 19. Anyana. Anyana Butsoy. First personal foul. First team foul. Bagas-bas. Nabalik sa iya. Opiala. Tumira ng 3. Wala. Rebound ko tayo. Gusto nilabay. Foul. Monty Falcon. Monty Falcon. First personal foul. Number 9. Bagas-bas. Bagas-bas. First personal foul. Sorry. 9. Sorry. 0. We report to isa. Bumawin! Nasa kumak! Ay! Woo! Naligtan ilang bantay ni Sir. Major damage si Pawin. Monty Falcon, nakalusot. Pasa ka Opiala, inside, bagas-bas. Pumiki. Still na yung Pawin. Forward to Anyana. Anyana, 2-on-1 pass break. Nice kill. Nakuha balik. Bago tayo to Anyana. Anyana. Bumumba. Alright. 2 points. Good joy, Anyana. Forward. Up. Last touch na yung Pawin. Sabaw na. Kasi ingat yung mga tiguang na niluya na. Monty Falcon, nakalusot. Oh! What a move by Odik. Grabe ito. Huwag pag-isyon na muna-una balik. Talansaon dito. Makakita mo. Maran, face to face with yung shot. Inside to Maui. Oh! Hack by foul number 9. Dumpor, number 5. Number 5, sorry. Dumpor, second personal foul. Third team foul. Maui, long shot, no good. Rebound action. Nakuha ni Johnson. Johnson, long pass to Dumpor. Dumpor, tumira. Wala, rebound, Monty Falcon. Oh!
Great hustle. Grabe. Hustle play by Muti Palcon. Forward to Baran. Baran, nakalusot. 2 points. Obiatak coach. Legendary point guard na naman yung win. Nakalusot. Tuloy-tuloy. Likod. Ay, lilit ko na yan. Ano? Tuloy. Basta lang ako. Sag. Musab, linggo na anak. Umawin to Baran. Baran, nakaporma sa 3. Bang! 3 points! Fidel Baran. So na, isa niya po ka Red Horse na, kada mga isang 3. Ha? Overall na sa team na lang, sa team. Laban. Ako kang Rudy lang. Ano to? Ganyan ako to. Ano pa palistaan na yun? Bakas-bas. 100, wala. Rebound mo ko tayo. Forward to Adjana. Adjana. Matag ka mo ko tayo. Side stepping move. Okay. 2 points. Laban. Hindi na ipapaspasahin nila dola. Paplastarin na eh. Hindi pa ko. Natay na rin. Upiala. Kitang kapasahan. Bagas-bas. Nasa tunga. Floater. Alright. 2 points. Alis na itong score. 5 minutes pa. Ay, nakalusot! Abo! What abo by the major damage of our grabe. Go. Sir, major, sir. Bakit mo? Kalusot pa. Lumayaw. Jumper. Wala. Rebound. Basta ang pinto. Baseline rebound para sa team 1. At kinalikan Byunson, tumuti Balcon, oh. Isolayan ang depensa dyan yan na. Blocking foul, number 15, o ng 19. Number 19. Second personal foul. Lapay bilang din. 2 team fouls pa. Graduate puntaan eh. Umayaw, tumagas-bas. Ay! Wala yung basahan. Place pa. Wala ang basahan. Nag-jogging. Lord over. Shot. Ili ang tira ni Baran. Rebound ni Adjana. Nice Oh! one. Scoop shot by Adjana. Kita na ito, Adjana connector. Grabe. Pinuwag kita. Monty Falcon, to Byunson. Oh! Gano'n yung ato. Pa-report na ito. Foul number 8. Pagutayaw. Stop. Sa sitwasyon. Pulihin itong gigawasan. Nili magingana. Pulihin itong gigawasan. Kapuhin na yun. Impas man. Lapa. Na, Pulihin itong gigawasan. Kapuhin na yun. basig. Trapuhin na yun. Kaya gisikot. Graduate na eh, impas. Pwede kay gisikot. 2 free throws para kang Toto Byunson. Takana. Atay. Isang nasa free throw, gajap siya. Sure ginawa. Sure ka. Oh, sas. Ilista na daan eh. Ilista na daan. O may pagpunta o dribble, ilista na daan. Bago tayo, sa akin nagdalaan eh. Baran. Adjot na bakante, bustos ka ron, duha na bantay. Baran, kita ka basahan. 10 to shoot. Tumira na 3. Bang! 3 points! One. Fidel Baran. Salatan, gusto bumawi. Ay, pasa ka Byunson. Shortstop, wala. Leonaris inside, wala. Bumayaw. Atag ka Byunson, pumiki. Ipangkilin lang. Patakilin lang gamay na. What a move by Toto Byunson. Patakilin lang gamay ang gawas. Sukat pagini sa una, orang ginatimbang ni Toto. Bumawin! Wala! Rebound Lumayaw. Atag ka ng Piala. Piala, medyo nagdali. Tuloy-tuloy.
Sulayan ng depensa. Oh! What a move! Number 24, John Bustos, first personal foul, third team foul. What a move by Russell Obiala. Sulayan ng depensa. Sandigan. On the line. Kanang free throw, mura na siya kumpa. Mura na ng relasyon din ang free throw. Dili pwede sobra, di pwede magkulang. Dapat sakto yun ka na. Okay, na-adjust. Muna ko ingon, free throw, mura na ng relasyon ninyo. Mag-adjust niya kung magkulang o magsobra. Mag-adjust. Karoon na yung sakto. Baran, alibre sa trace. Ibiyaan. Anyana, jumper. Wala. Obiala, low pass. To sa latag. Kapit pa nakuha ni Anyana. Gumayaw. To Byunson. Ay, libre-libre wana. Pagdawag ko lang ni Byunson. Nilista na. Bumawi. Behind the back. Still by Obiala. Up. Wow. On the ball. Number 24. John Bustos. Second personal foul. 1-4 penalty. Still by Bustos. Forward to Humawi. Humawi. Tuloy-tuloy. Sulayan na ni Pizza. Number 22. Cesar Salatan. So, may ikaw na rin. Kauban na nila servisyo. Kauban na nila servisyo. Wala pa'y penalty. Martin pa. Inside. Humawi. Oy! Knockout play by Pinto. Grabe sa knockout play, oh. Deflection by Owen. Grabe ka rin siya, oh. Wala na, sobra na, sobra. Number 50 to, 52. Sobra na, sobra. Wala na sa legal guarding position. Okay, penalty situation. Wala na sa legal guarding position. Bata to, kurang Magic Johnson o gwan. Skatipipit. Wala, ako na tira ni Obiala. Sayang. Kadua. Wala, Gabon. Rebound ni Bustos. Forward to Bogotaya. Go! Bogotaya, nagpapanali. Atang ang Humawit. Okay, inside. Yeah, by Humawit. Kapante kayo sa Humawit. Tumayaw. Face to face with Nagyana. Kung nag-dribble, latag rin. Wala ka mong kinatagan. Byunson. Kumiki. Tira na mo Byunson. Foul number 24. Bustos. Tulo. Third personal foul. Sa sitwasyon. Galing. Tulo na lang dyan. Tulo. Okay. Talawan, Byunson. Obsertahin niyo na mag-free throws, Byunson. Hindi ko lang nag-dribble na. Ilista na rin. Hindi ko man nag-dribble. Ilista na. Ay, matik. Go, Okay, George! duha ka free throw man ang Byunson. Labaw man na rin ang dito. With 2 minutes remaining and 10 seconds sa first quarter. Baran na libre ang tres. Tumira, wala. Rebound action sa lahat ng rebound. Forward to Byunson. Byunson. Pulling back. Tumira. Bang! Okay. 2 points. Long pass to Anyana. To Humawi. Nakatusok. Oh! Nakakuwag yung foul. Nakabigwit. Foul number 7. Gumayaw. First personal foul. Penalty lang po. Shot lang, shot! Grabe yung move. Shot Bawi nung nalain. Medyo sobra. Ato, timandi na ninyo. Free throw, mura na ang inyong relasyon. Dapat way sobra, walay kulang. Sakto yun. Kana, naka-adjust. Very good, naka-adjust na yun sa relasyon. Kana sobra. Sobra na yung mga tao. At sa sikuwain mo, sa lata, tumira ng tres. Wala, rebound mo tayo. Forward to Humawi. Forward to Anyana. Anyana, nagmamadali. Nagpunta talon. Isisingaw ang pangalan mo.
may Adjana. Let's Adjana go! to Maui. Sundan! Doon ang malakas. Tara, Team 1. Team 1 ba? Tara, Team 1. Woo! Laban! Ikon, iinay na din. Basta mga legends na. Ikon, iinay na. Pasok niya ito. Okay, tanawan sa replay. Balikan na ito. Puros niyo mga daugan. Morning, karoon ngayon ka natin. Kagigit na kilang dula. Kaya kung gusto mong pamilya niya. Wala ko niya. Lunares po na iba. Atap yan ang dumpor. Balik ang Lunares. Kilakag lagi ako ng bawin. Libaw. Forward to Lunares. Lunares. Puntang dribble. Atag ang dumpor. Dugay ka sila ng Libaw. Long shot. Wala. Libaw ang Aleria. Aleria ito po tayo. Forward to bawin. Bawin. Bumumba. Wala. Libaw ang aksyon. Nakuha ni. Kuha ni Adjana. Naglikit. Adjana. Tara. Pasok na Adjana. Pasa dari ka Baran. Libre sa tres. Ako tayo. Luzon. Wala. Nagpito na. Nagpito. 22. Salatan. Second personal foul. Penalty. Shot! Second personal foul. Salatan. On the line. Mr. Pakutayaw. Pamangka. Naman yung board niya. Ako na ako maklaro ng board sa casino. Kadua. Wala. Rebound ng board. Split. Intro lang. Four. Patay! Foul number 3. Adjana. First personal foul. Penalty ka punta. Penalty. First. Una ka na first personal foul. Tumpor. Okay, balikan mo sa nato. Ang free throw, mura na ng inyong relasyon. Dapat sakto. Walay sobra, walay kulang. Okay! Kompleto ang free throw ni Tumpor. 45 seconds remaining. Gatong first quarter. Adjana, gawas ka pa. Tumira na tres. Wala. Rebound action. Ako ang Libaw. Forward to Lunares. Forward to... Oh! Stats on Aleria ginagawa. Last na lang ka. Ako, pagkutog. Yato itoyo, makita ka ba ito yung sapatos na pula? Kompor. Gusto ko yung sin Aleria. Atag ang Bionson sa kanto. Wala, rebound action. Ikuha na yung salatan. Woo! What a play, may salatan. Siya pa yung nakakuha sa rebound na ito. Baran, pinato, wala, rebound to go. 15 seconds. 10 seconds. Inside to salatan. Out! 5 seconds. Bumalik! Luto ng pulutan na. Ay, no. Okay, ganito. Una sa team 2. Okay. Play ball. Okay, I'd like to make pasalamat sa atong footage karon, no? Junix TV. Adjana nakalusot, wala, rebound. Kuha ni mga bas, tambay lanayan. Kopiala, oy! Bago tayo, to Adjana nakalusot, excuse me boys. Nakatod pa ni Butchoy. Long pass. Walay tao. Ray, palihog, insert Ray. Right, insert. Tinggot kita lang, larong bugols. Larong hubak. Bago tayo, dribble. Akan dali ka Flores. Oh! What a move by Flores! Morning, nice point
25 fast break points na kuha na na last na lang. 25 fast break points. Opiala, backdoor dito ang Pagaspas. Bangka dito ang Kulana. Puti Palcon, oy! Tulpon na kayo. Opiala, Tolanayan. Okay! Low pass to Flores, nakuha ni Bonapal. Foul. Number 23, Flores. First personal foul, first day foul. Para sa second quarter. Inside, Pagaspas. Okay, easy. Hindi pwede na panahon ng Pagaspas. Nandiyan is up, apit na ilong niya yung Palcon. Gawas na rin ang Pagkatayaw. Corner. Shot! Vegas. Short. Kuha niya dyan. Op. Nakuha niya yung Palcon. Op. Bawal. Bawal, Vegas. First personal foul ng Vegas. Okay, up. Another foul. Number 23, Torres, second personal foul. 16 on the shot clock, 16. Up. Traveling violation. Illegal travel. Traveling without passport. Forward to Lana. Gawas na rin ang yan. Agad. Foul. Number 19. Obligar. First personal foul. First team foul. Team 1. Arias na yung mga dahugan. Wala na. Long bang. Wala. Yung ball niya na. Nakuya di Pagaspas sa bola. Kuha na nila karon. Puti Palcon. Tuloy-tuloy. Gipasya ka Pagaspas. Ahoy! Napakal ba yan? Olano. Number 66. Illegal use of hands. First personal foul. Olano. Waiting for penalty na. 7 minutes and 41 seconds pa sa second quarter. First throw ni Pagaspas, counted. 7 minutes and 41 seconds pa, waiting for penalty na. Kadua, wala. Rebound Pagkatayaw. Forward to Flores. Tuloy-tuloy. Wow! What a move by Flores. Okay na lang. Isa na lang din. Still by Pagkatayaw. 3 on 1. Flores inside. Flores pa 25 fast break points na ka Flores. Puti Palcon. Oh! What a play! Nagdali ka Flores. Gusto na nagdali. Hindi nagkamasahan. Hatag ang Ulano. Ito, Anyana, layup. Oh! What a move by Gochoy. Anyana. Lapaw na saan? Karon. Report. Karon. Foul. Number 19. Laban! Mga pumunit sa to, sa 25th anniversary tournament. Salamat kayo niya, Kap. Ay hapon ninyo tanan niya, salamatan na sa nato, UBL, United Basketball League. O ang atong official partner in officiating Jonix TV. Surigao, wala. Opiala, gusto mag-pass break. Kagdaligan ulit. Puti Palcon. Bounce pass. Kaingon Kalanayan. Lanayan, pabanda. Wala. Rebound, Pagaspas. Next to face with Bustos. Lanayan. Double team na siya dito. Ipasa sa gawas. Nakuha ni Opiala. Tumira ng 3. Whoop! Why? Over the backcourt.
Wakapito Rivera, game ng isalong ngayon bulang. Surigao, baseline jumper, wala, rebound ko pala. Forward to Buti Malcon, nagpamadali, Rapanda. Pagkayay, kaya kay Kabooks. Anyada, Tobos-Tos, nag-iisang ikaw. Woo! Nag-iisang ikaw. Obligar, at hanggang magaspas. Apit Pastel, oh! Up ni Surigao. Sa sitwasyon, lingkod na niya, magsab, lingkod na naman. Last mo. Monty Falcon, nakalusot. Wala, rebound mo tayo, forward to Surigao, Surigao. Na-deliver mo kick, okay, wala tayo. Still by Johnson. Monty Falcon, bounce pa na, hindi nakabot. Sab. Basta na magsab, lingkodan na ha. Lingkodan na ha. Insert. Sab pa yun, sab. Portino, 43. Ataka mo ayay. Taos, sa pasa. Bagasbas, Opiala nakalusot. Oh. Foul number 66. Penalty. Second personal foul. Wala to. Palihan kong insert. Akong klaro bubag. Siguro na gini yung Opiala yung retro. Insert niya, daron klaro bubag matiyan ko. Oy! Split ka po. 50%. Andyan na. Tuloy-tuloy. Di bali-bali. Wala. Nice defense by Lupor. Andyan na. Third personal foul. Penalty substitution rip. Graduate mo ba yan? Graduate. Okay. Obserbahe si Toto Johnson ng Pedro. Obserbahe ha. Obserbahe dito. Muli yung kawatan no? Muli yung kawatan. Kapag 3-4 na na, ilista na na. Ilista na. Pati. Listaraan. Labaw na sa ating tipuan. It's out! Sayang ang masa. Lumping yung kural mo. Okay, that's that. Time out. Time out! YouTube na wala? Sa Facebook yan po? Naagya mo sa Facebook ha? Naagya mo. Junex TV yan mo sa Facebook o sa YouTube. Junex TV. Ako yung na-porn up na. Junex TV yan mo sa porn up. Dumpor, no, Leonares, jumper, wala, rebound action, nakbalik. Leonares balik, ay! Piwik, pero nakya. 2 points. Grabe ka, rebound nila dito. Bago tayo, ito Bustos, tumira, short, kanay, rebound, Opiala, hatag rin ka Dumpor, nagmamadali, pasa sa tuma, wala, rebound action, foul number 24, Bustos, fourth personal foul, sa sitwasyon na rin, Boleh itu gitu. Boleh gitu pasan.
Another, okay. Sigurado na. Anyana. Ay! Lingi-lingi. Anyana. Lingi-lingi. Ano ba na, bibi? Bagas-bas. Balik ang tumpor. Tumpor to bagas-bas. Opiala. 10 seconds to shoot. Hello? Short ang iyang tres. Bago tayo, nagmamadali yung kasi kauban. Bataka Flores, Flores, pakasunod. Nakuha ni deflected by Lumpo. Bago tayo, Mixabon, wala. Rebound action, nakuha ni Baran. Bumumpa, wala. Rebound. Nakuha ni Baran. Okay. Nakahanap din si rebound. Gawas. Kang Bionson. No score pa. Bionson, face to face with Bustos. This one, this Good, one! Maria lang. Shot! Ayan na, hoy! Foul. Number 5, Dumpor. Third personal foul of Dumpor. Ay! Wala. Unang tira ni Brisco niya na. Hoy, doha, talagsaw ka nila. Aran. Sumaksak. Foul. Dito referee, foul on Leonaris. Sinira ko something, ha? Bakit? Bench ni Coron. Oh, lagi magduda kita ka naikit sa atin sa Port Papa eh. Na may kubuhubog. Baran. Ah! Sabres Baran. Uy! Labaw na kayo. Ilaw. Okay. Nazaret. Nazaret. Ball. 2 minutes and 50 seconds. Bagas-bas, inside. Steal by Baran. Forward to Dumpor. Steal by Dumpor. Dumpor. Bumangka. Number 45. 49. Aleria. Yo, Jones. 44. Ikaw galing. Aleria. Bila. Jones, ayusin mo yan, Jones. Aleria. Bila. Aleria. 49. Okay, Dumpor, 1 point. Dumpor, 1 point. Stop. Sacharep, ha? Bustos out, Bustos. Patay foul. Anyana, Tumaran. Tumira na 3, short. Rebound na Liria. Wow, what a pass na to. Oh! Lagi to sa rin. Leonaris out, Salatan in. Pulihi ang gigawasan. Parang Cornelco, latag ang Aliria. Shot! Tumira na 3. Wala, rebound Salatan. Latag ang Opiala. Opiala forward to Dumpor. Dumpor, nagpakanali. Side stepping mo. Wala. Rebound, Anyana. Dali-dali ko dyan. Latag ang Koran. Baral to, Anyana. Gilugan si Aliria. Assist to ni Aleria. Assist.
Dumpor, takes the 3. Balik ang Obiala. Obiala, kamera ng 3. Wala, rebound na na. Forward to Huawei. Huawei to 1, Flores, tuloy-tuloy. Last touch, blocked by Obiala. Pas-pas mag-ayo first one. Inside, Paran. Naghanagin ang bantay na nito. Alivia, long shot, Paran, rebound sa lakan. Forward to Adjust Gibson. yun, adjust. Gibson, nagkamadali. Attack ang Bagasbas. Bagasbas out. Sabi, and 1. Ayun, Makoy. Number 3, Anyana. Yan. Laban, laban. Shooter, ano? Shooter. Dua, Anyana. Second personal foul, Lepres ko, Anyana. 3-point play opportunity ni Bagasbas. Ito ikaw. Boleh. Kuya. Okay, play ball. Paran. Natanda na dyan Tumira ng 3, pinakalit. Rebound action, nakuha ni Nanayan. Nanayan po forward to Tumpor, tuloy-tuloy. Iyak, is good. Action ng hubag ang langaw. 55 seconds. Paran, up. Kitog nga. Dito, sa lakan. Third personal foul sa lakan. Warning pa. Third personal foul. What? Nabuyan ako na. Johnson, tatalon, ACC ka, ang pangalan ko. Wala wala ko niya. Si Johnson, 40 seconds. Tumira ng 3. Wala, rebound ni Salakan. Atag ang Obiala long pass to Johnson. Still may Anyana. Yung ng 3, Tumira. Wala, rebound. Last touch on Baran. Dumulas mo din. Good. Because boy. Wala isang clock, wala na. Wala na isang clock, wala na. 23.9, wala na isang clock. Sa lakan, Tumira, wala, rebound, Anyana. Bumawin. Okay, 2 points, bumawin. Gibson, atak ang Obiala makes a move. Foul. 48, Paran. First personal foul ng Paran. Penalty. Okay. Unang tira. Perfect. 6 seconds remaining. 6 seconds. Shot. Good shot. Dire. Baca apa ni dia? Nakau play. Wala, rebound, libaw. Short ang tira. Puti Falcon, nakalasot. Oh. Warning lah, warning. Galing lagi. Wah, ano yung ito yun? Ito yun, nagmuli? Wala. Warning lah, warning. Bogawin, nakapurma sa 3. Oh! Point play, may Bogawin. Foul on Gumayaw.
4-point play rate. Nakaisahan pa rin na. Second personal foul on Gumayaw. Shot lang, shot. Ganda. Rebound. Gawa ni Gumayaw. Tap ni mo si Malcon. Opiala, tuloy-tuloy. Wala. Rebound Gumayaw. Siya na din, Ben. Hatag ang Opiala. Diniin. Johnson. Oh! As usual. 10-point lead. Pagutayaw, nakalusot, pabanda, wala, rebound action. Last touch ni Umawin. Optimal move, nakalusot, na-steal by, oh! Foul number 13. Opiala, holding foul. Sobrang gawa naman. Common foul lang, common foul. Basta bola to yun. Ah, nakalusot! What a move! Slow motion move by Agada. Grabe. Lukso ng tanan niya kontra niya. Huwag pa man siya ka tumpak. Johnson, face to face na niya na. Mayroon ka Opiala. Inside to Lima. Kinaliwa. Lima na niya na. Forward to Humawin. Humawin, tatakbo, tatalon. Isisi ka ang pangalan mo. Time out! Ilag. Lagin siya. Mag-event ba? Isang event mo na. Okay, back to the ball game. 8 minutes and 20 seconds sa atong third quarter. Labaw ng kuno ang team 1 rin. Opiala, makes a move. Handshake foul on Anyana. Number 3. Kuya. Third personal foul on Anyana. Handshake foul din na pwede ron. Kawan mo sa daan. Gumayaw. Ganda. Anagan Johnson. Tumira. Automatic. Forward to Anyana. Tatakbo, tatalon. Sigaw ang pangalan mo. May kasama bang foul? Sumakay ka pa ang number 6. Manoy Libaw. Laban. First personal foul man ni Libaw. 3-point play opportunity para kang Anyana. Shot. Nahilog na ang bako. Rebound Gumayaw. Patagaling ang bola. Gumayaw, tumira. Bang! Pamanda. 2 points Gumayaw. Gumayaw, gustong bumawi. Tuloy-tuloy, nabuyan na may ilang kaparan. Wala ang tira. Rebound action. Nakuha yung Piala. Still by Pagutayaw. Nice one! Okay. Sa likod. Bawi, bawi na bawi. Sa likod nakuha. Monty Falcon. Jampol. Jampol. Mula na sa team 2. Mula na team 2. Nice defense ko no. Nice defense kay Jampol. Pagutayaw to Anyana ni Hodong, pasa to Anyana, back to Anyana, pass to Anyana, pagutayaw na na yung Umawin. Uy, may bantay, tumira ng 3. Wala, rebound action, kauban ra. Nakuha na yun ni forward to Johnson, nakuha na ni Hodong, at Gumayaw, ibang ka Anyana, wala ang tira. Balik pa sa, okay, last touch, pagutayaw. Oh, di ba ginanda mo na, ihapon ninyong kapila maligid, Kristo. Anyana, nagmamadali! Pasa! Pas yan. Sa sitwasyon rin.
Dumpor to Bilson. Bilson, fakes. Tumira. Wala. Rebound action. Nakuha ni Baran. Forward to Bawi. Bawi. Daka madali. Bounce pass to Anyana. Kibalik pa ako Bawi. Dito yung assist ni Anyana rin. Forward to Bilson. Bilson. Batang Kaumpiala. Cross court to Gumayaw. Batang Kaumpiala. Batang. Oh! And one. Paulo number 37. Baran. Mig. Ilan? Ha? First personal foul pa. Una para first personal foul. 3-point play opportunity para ng Umbiala. Uy! In and out. Forward to Bawi. Bawi tuloy-tuloy. Block by Dumpor. Dumpor. Siya na karon. Tuloy-tuloy. Pasa ng Limaw. Okay. 2 points Limaw. Forward to Bawi. Bawi to Anyana. Kinaliwa. Okay. Limaw to Gumayaw. Lapay dipol. Umbiala to Bilson. Shot Andira. Rebound Baran. Atang galing ang Anyana. 3-on-1. Pass break. Hatag ang Bawi. Anyana inside. Okay. 2 points Anyana. Set. Hatag ang Umbiala. Umbiala inside to Gumayaw. Gumayaw fakes. Balik ang Umbiala. To Dumpor to Bilson, nakabuhi. Tumira, okay. 2 points. Tayo to Kumawi. Behind the back. Anyana, nakalusot. One abong. One abong. Woo! Wala ka ginto ka travel ba? Hinay lang ginto ka. Di sumiro kayo na mo ba? Dumpor, face to face yun Anyana. Nakalusot. Block by Anyana. Tatagin mo tayo forward to Anyana. Anyana, tatalon. Isisi niyo ang pangalan mo. Out! 47 seconds remaining sa atong third quarter. Up next, katong lang mga pildihan mo. Ang last na lula. Team 4 versus Team 3. 2-point lead na lang sa Team 1. Pantay. 14 na nasa clock. Gawas direct ng Dumpor. Dumpor face to face with Flores. Nakabuhin ang Flores. Tumira. Shot. Rebound niya na forward to Flores. Flores with kinaliwa. Red hand shot. Adet sa deadlock. Walis na. Parang si Jao Ragat. Dumpor, oy! Siya nga. Miscommunication. Okay. Nakawin nila na yan. 2 points na yan. Flores. Oh, sayang. Stephen on the line. Dako kayong sapatos. Dako kayong sapatos si Flores na doon. Lapa sa court. Dumpor. Dribble. Atang dari ng obligar. Balik ang Dumpor. Doon ay kabantay ka Dumpor. Atang ang obligar. Short jumper. Rebound. Wala. Rebound. Buwan sa latan. Huwag makasahan. Obligar. Short stop. 2 points. Baran. Pagpatunayaw. Nakalusot. Flores. Ay! Wala. Rebound. Nakuha nila na yan. Nanayan to Baran. Nice one! Tuloy-tuloy. Wala foul. Nakuha nila Pagpatunayaw. Offensive putback is good. Hey! Obligar. Ay! Lapit pa din Dios. Sabi niyong mula. Makamayot ka. Ay! Ay! Inside. Anyana. Kipo ka na bulag. Oh! Hapit! Kuha ni Baran. Baliban. Wala. Kuha ni Dumpor. Gidagan. Foul number. The power.
37, Baran. Second personal foul, pushing foul. Sabi ni saya pa, tokronizing. Tokronizing foul. Ini saya, pero in English niya po. Obligar, shortstop, wala, rebound, Andana, Dumpor, nakuha ni Dumpor, Bionson, isuot, hatag na lanayan, matikot niya rin ang bantay, likod, hatag na rin ang Bionson, Dumpor, Bionson, nakalusot, wala, rebound sa latan, pagkaiyahay, rebound sa latan, salo rin yun. Baran, hatag na rin ang Baran, Dumiskarte. Foul. Bionson. First personal foul, Bionson, 13 foul. Ten to shoot. Baran, pumingin sa tres, tumira. Wala, rebound, nakuha ni Bionson, lingi-lingi sa likod. Dumpor, balik ang Bionson, bumangga ang Baran. Dumpor, PK, side step, Kumba. Ay, nagawas! Kuha ni Baran. Apit na still ni Dumpor. Baran, Dumiskarte, side stepping move, wala, rebound action, nakuha ni Flores. Di malibak, wala, rebound obligar. Forward to Bionson, low pass to Salatan, Jordan dribble, hatag ang Bionson, Woo! Libre mangarap, Flores, on up. Foul, third personal foul, on Flores, third. Two free throws para kang Bionson. Unang tira, lista na, okay. Obserbahin, inikot na kung dribble, ilista na din na. Sakit guro yung kamot. Lista na, pagkakang dribble, lista. Kuha. Ate. Hindi na nabuhay si Papa. Alam na. Third quarter pa ta. Inside. Still by Dumpor. Short ang tira ni Bionson. Talagsawan na tayo. Up! Bionson. Block by Anyana. Nakuha ni Kapasa ka Flores. Tuloy. Ayan ang pula. Kuha ni Obligar. Hatag ang Bionson. Tumira. 2 points. Para sa ito mga listener niya sa kawas no. At ang iyon niya ang upload sa Jonex TV. Go, Jards! Nasa Facebook o sa YouTube. Jonex TV. At ang ilan niya. Wala ka na internet rin ka dito ka-live. Ayan. Hatag ka Anyana. Dumiskarte. Tumira. Wala. Rebound ni Anyana. Rebound. Rebound sa Jay. Sige kayo, sipon. Umot lagi. Dapat sa master, wala ka. Reverse mo na ginawa. Boy, it runs in the blood. 20 seconds. 10 to shoot. Salatan, tumira. Wala. Rebound action. Sige ka na! Baran forward. Tumira! Anyana nagpamadali. Anyana. Pastor! Kita kepasangan Baran. Back to Anyana. Shot! Short stop. Okay, 2 points. 2 seconds. Time. Okay, fourth quarter. Marga tayo pa. Marga na niya ang fourth quarter. Ayap na gini. Inbound. Nakakakubyala ka ron. Hatag na rin ka Bagasbas. Inside. Whoop. Tuhod ni. Okay, tuhod ni. Last touch si Udi. Okay, tuhod ni Udi.
Dali ka lang. Dali bigas. Ah, kau ni last time dito kita. Oh, dia dito. Kaya ako lewat. Umawin tuloy lang ng 3, wala. Sab. Still, may Let's go! Anyana, Tobot, Anyana. Wala, ikaw tupon. Tobot ni Falcon. Nay lang. Buti Falcon. Ataka Bagasbas. Floater. Good. Long pass to Anyana. Anyana, up! Wala. Murag. Kanisisiti na ninaligid sa Anyana. Bigyan siguro sapatos niya. Second personal foul on Libaw. Hindi ko na-stop. Important moment mo. Ha? Important moment. Bench lang, bench. Player, kailangan mo sa bench. Kailangan, stipot mo na sa bench. Kasama daw mag-five. Di pa usay. Gawas na lang. Sa barangay ka na magpaliwanag. Sa barangay ka na magpaliwanag. Okay, wala na ko na yung intention sa bola. Shot. Bawas na ang game pa, no? May punta. So, i-upgrade to unsportsmanlike foul to free throws plus ball position para sa team to. Okay, isa lang ang free throw ni Anyana. Plus ball position. Shot clock, ano rin? Pilay shot clock. Steady na, maintain na shot clock. Kaya wala man to maubos sa 14. Maintain na shot clock. Ito. Spring. Okay. Pakutak daw. Didiskarte. Takot, foul. Foul on number 9. Bagasbas. Second personal foul on Bagasbas. Second team foul. Pagutaya on the line. Ayusin mo. Anak yun. Kasunod-sunod. Pulihin ang gigawasan. Rapuhin na yun. Kay kisikot. Okay. Pulihin ang gigawasan. Yutson, baseline jumper. Go, kilig ka board. Monty Falcon. Pasa inside. Last touch. Baseline inbound. 12 seconds ang shot clock. 12 seconds. Pasa ng Dupor. Cross court to Monty Falcon. Monty Falcon. Balik ang Dupor. Dupor to Bagasbas. 5 to shoot. Sige, Nakuha sige. niya na. Hanggang ka ulapin. Balik ka niya na. Tuloy-tuloy. Alright. Bantay! Monty Falcon to Bagasbas. Sobrang tira. Kuha niya umawin. Umawin. Diniskarte. Liam. Rebound. Kuha ni Dupor. Dupor. Kuha na ng pantay. Tuloy-tuloy. Dupor. Diniskarte. Hatag ka Kuni. Ibanggaan si Prisco. Lumpas sa Humawin. Diniskarte. Pala. Bantay! Sayang.
Nadigyas na, nadigyas. Lunares. Ay, ikawas ang tira. Oh. Stop. Sa sitwasyon, rep. Stop. Mawid sa out. Gawas sa mawid. Play ball. Atakan Dumpor. Patay, Wilson. patay. Wilson. Balik ang Dumpor. Dumpor, gusto mong pasa sulod. Wilson. Tumira, wala. Rebound action. Nakuha niya niya lang. Forward ko niya. Daan niya na. Tatakbo. Isisigaw. Block by Dumpor. Nakuha niya lang. Balik. Pasa ka niya. Daan niya. Nanilis ka. Hiyawira na yun. Foul. Lunares. Second personal foul. Wala. Ha? Sama sa naanda na to ang free throw, mura lang ng inyong relasyon. Wala'y sobra, wala'y kulang. Okay. Medyo nang kulang lang ka, mag-adjust ka. Oh. Kaya na, naka-adjust. Naka-adjust si Bonsoy sa free throw. 1 point. 89-82, 7-point lead para sa Team 1. Dumpor, talagsaon na ako tira. Rebound, Bustos, forward ko niya na. Andiyan na, nagpapadali. Tuloy-tuloy! Tumira! Balik-balik ka. Slow motion, balik-balik. Pantay! Uno, balik. Ata na Monty Balcon. Monty Balcon. Whoop! Number 3, andiyan na. Laban. Bilang. Fourth personal foul. Fourth personal foul ang niya na. Wala na kayo mapas. Trapo-trapo na yan. Man. Wala, wala na lagi gimana. Yun shot. Pasa, 10 to shoot. 5 to shoot. 4 shot, stop. Wala, rebound. Forward ko dyan, andyan, natatakot, tatalon. Isigaw ang pangalan mo. Wala. Nakuha ni Dumpor, back to Johnson, tumira, shot, nasaan? Rebound, Bustos. Nakuha ni Bustos, forward ko dyan, andyan na, nagpapagalit, 3 on 1. Shot! Tuloy-tuloy, okay. Bro, ka po yan. Liyok kayo. Likod. Monty Falcon, Bisandig yang, andyan na, gawas dito ng Dumpor. Bantay! Bantay! Basta kayo na ba? Ay. Wala, tawag na. 48, foul. Common foul lang. Hindi kumpiyan. Gila, physical bita-bita. Sige na. Dula. Please, huwag retro sa inyong isang mo retro sa inyo Okay, balikan na to. 4 minutes and 22 pa mabalik si Baran o si Johnson. Okay, balik ko na to. No? Laban. Ang decision sa referee, regular foul on Baran. Technical foul kang Johnson for second motion. So, 1 free throw para sa team 2. And then 2 minutes sit out si Baran o si Johnson. 2 minutes. Okay. 2 minutes. Okay. Asap, bola position, dire. Okay, ball position sa team 4.
Team 1. Okay, wala. Sige lang, sige lang. Okay, 14 seconds and clock. 2 minutes. Dito na lindot. Panasap ka na. Dito na lindot. 4 minutes and 22 seconds ha. Magaling ka. Diba na? Diba na? Isa. Laban! Injured. Sapatos. Pulihin sapatos. Huwag may paikot na yung tail. Nanalangkat. Salatan to Monte Falcon. O salatan. Make sabong. Diniskarte, tumira, wala. Rebound action. Nakuha ni salatan. Kumitsing rebound ni salatan. Giapin na ba? Op! Para lang. Ulo na yung igulitan. Foul number 19. Foul number 19. Andiyan na. Fourth personal foul. Hala. Ulo naman ito yung mungyawiran. Hindi naman ito. Ulo naman ito. Dupor ito gumayaw. Medyo piyot kayo sila niya. Pagaspas. 5 to shoot. 2 seconds on the clock. Tumira. Hindi. Wala. Mira! Rebound. Number 9. Handshake foul. Pagaspas. Third personal foul. Sa sitwasyon. 1 for penalty pa. 1 pick. 5 minutes and 52 seconds. Olano inside. Bumawit. Traveling violation. Naalsa. Aktibong put. Sayang. Naalsa. Sa mukha eh. Ay, round tao. Laban. Dumbor, Bumira. 2 points. Uy! Wala ko pakita nila ni Lloyd. Okay, tapos. Halak ka! Salatan ka ron, salatan. Atang to Dumbor. With 10 to shoot. Inside to lakayan. Pasa ka Dumbor balik. 5 to shoot. Salatan long back. Wala. Rebound action. Ulano. Atang ang bawin. Tumira. Okay, 2 points. Forward to gumayaw. 5 minutes. 5 minutes. Atang ang salatan. Salatan to Odi to salatan. Balik ang Odi. Step back. Atang ang salatan. 3 seconds. Violation. 4 minutes and 47 seconds. Kaya. Didiskarte. Nakalusot. 2 points. Isa na lang! Ipitsa! Gumayaw. Defense! Tumira. Wala. Rebound. Anyana. Nakamadali. Tira! 2. Pass break. Atay. Shot! Anyana. Shot. Tama. Let's go! Sa ulo. Labaw na dito. 4 minutes and 10 seconds. Defense! Odi. Wala. Nice Rebound one! to tayo. Forward to Umawi. Shot! Layup. Okay. 2 points. Let's go! Forward to Ganayan. Ganayan to Gumayo. Pumiti. Defense! Atang ang up. From behind. Foul number 52. Illegal use of hands. Sa sitwasyon. Sab. Pwede na. Sab. Pwede na. 3 minutes and 44 to 14.
Sab, sab. Substitution. Tayang dua. Hindi na gabanin. Let's go! Tira! Warning pa. Warning. Laban! 14 foul. Bantay! Iban! Sa baseline. Jump ball. Aro, dito na ta. 3 minutes and 41. Lastar! Ah! Passing side. Deflected by Lagayan. Kami na yung na niyo. Ako po kailis. Pasa ka Anyana. Anyana. Dominante. Scoop shot. Let's go! Nice one! Carlos. Defense! Buti Falcon. Bantay! Cross court pass. Nakuha ni Pagutayaw. Pagutayaw to Anyana. Takot. Tatangan. Kakaliak yun ba? Kinaliwak na yun. Lanayan to Salatan. Purmura sa tres. Tatagan ng po. Tumira. Wala. Rebound. Forward ko niya na. Anyana. Tatagan. Isisigaw ang pangalan mo. Alaga ng points. Dipinsa! Grabe pa ni Chip. Lumpur, tumira na tres. Bang! 3 points! 2 minutes and 38 seconds. Lastar! Sige na! 10 to shoot. Papya, you kill the time. Bago tayo, inside. Five foul. Wala na siya. Wala na siya. 22. Shot lang, shot! Fourth personal foul. Lisa Latan. Fourth personal foul. Let's go! 2 minutes and 21 seconds. Shot lang, shot! Nice one! Wala ipamanda. Dipinsa! Naray 20-20 nila. 20-20, balik tayo lumik. Pumili Balik! ko retro. 20-20, balik tayo lumik. Dipinsa! Kalata to Dumpor. Bantay! Dumpor face to face with Adjana. Deflected by Adjana. 14 on the shot clock. Let's go, guys! Atakan sa Latan. Dipinsa! 10 to shoot. Dipinsa! Atakan yung shoot. Yung shoot to tira baseline. Bang! No points. Bantay! Easy. Atakan parang Lubis Carte. Side stepping ko. Pabanda. Wala. Medyo off si Defense! Oh! Foul number 52. Blocking foul on Mawid. Pila Mawid? Pila? Third personal foul. Penalty. Third personal foul. Third personal foul pa. Oh! Sayang! Labs! David! Picture mo na Labs, oh! Dave! Dave, sana kay background nyo na Dave, oh! Ikadwa tira, wala! Rebound! Nice one! Ayaw ka kanya na! Hinay! Hinay lang! Under 2 minutes na mga silingan. Atag dali ka kanya na. Shot! Tayo, inside. 1 minute and 33 seconds. Dipinsa! Nakakuha ni Baran. Steal ni Baran. Hinay! Foul. 22. Wala. Foul out. 72. Foul out.
Boleh. Matik. Content na rin. Red, content. Content. Okay. Content to. 3-point play. 3-point play. Shot, shot. Wala na kompleto. 3-point play. Dipinsa, dipinsa. 20 seconds. 1 minute and 20 seconds. Lanayan. Linares. Linares. Tumira ng 3. Short. Rebound. Short. Kuha niya na. Anyana. 4-on-1. Anyana. Back to Anyana. Anyana. 3 seconds. Sama to. Sabi ng mga paras niya. Nag-bloopers pa. Apel ako, inyong ilipat. Apel ang announcer, inyong ilipat. Dipinsa, dipinsa. Ibangkon, no, Byunson. Patay! Byunson, Pix. Nakuha niya. Nice one! Go back rin. Mundo to. Shot! Wala, rebound na yan. 50 seconds. Oh, dipinsa, dipinsa. Mundo Falcon. Kanto, no 4, tumira ng 3. Bang! 3 points. Uy! 47 seconds. Ayan ang mapapas. 40 seconds. Shot! Ayan. Pumasok. Okay. 2 points. 34 seconds. Hinay lang, hinay. Dipinsa. 30 seconds. Yunsun. Tumira ng... Okay. 2 points. 26 seconds. Nakaisang clock yun. Nakapag-isang clock. Hinay lang, hinay. Ah! Oy! Wala pa yun. 15. Lanayan. Tumira. Wala. Rebound. Pagkutayo. Atak ang Prisco. 5 seconds. Okay. Tinira pa yun. Okay. Nice game. Shake hands, shake hands.